Mommy, happy Mother's Day. Medyo mabigat, Mami, ha? Salamat, Mommy. Happy Mother's Day. Yes po. Bye-bye. Ayan. So, 1 out of 100. I'm so happy. Ayan, Mommy. Namimigay kasi kami ng gift pack sa ating mga nanay. Happy Mother's Day po. Thank you po. Ayan. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Mabigat, ha? Happy Mother's Day. So, hi guys. Today, magvo-vlog tayo for Mother's Day. So, today, very simple lang kasi marami tayong ginagawa. So, this year for Mother's Day, mag-iikot tayo para mabigay ng mga gift pack. Grocery gift packs na binuo namin. So, may bigas. Ayan, may bigas. Tapos may mga canned goods, may noodles, may milk, ayan, para may pang-celebrate sila for Mother's Day. So, iloload lang natin to tapos magdadrive na tayo around to give away ang ating grocery pack sa ating mga nanay. Let's go! Happy Mother's Day. Bye-bye. Guys, we're off to an adventure para mamigay ng gift packs in the afternoon because why not? Wow! Ano experience na nung first time mo maging mother? Okay Ano lang. naging feeling mo? Bloated. Hindi. Siyempre masaya, pero siyempre, ang hirap bumalik sa shape na gusto mo, sa dati mong shape. So, oo. Ngayon square na ako. Kasi nga wide nga, diba? So, sa mga haters dyan, bring it on. Charot. Kaya wag nyo na tignan yung mga ibang memories. Oo. Dati akong triangle. Ang coke, ngayon litro. Mga ganon. 1.5 na siya. Oo. Kasi ka na, better ka na, bigger ka na. Yes, so being a mom is the best job in the world. Sabi. No salary, no rest. Mom 24/7. Dati kang convenience store? Nice Kung sino yung may binabalakang yun yung taga-buhat mo. Cause why not? Let's open the magic window of katotohanan. Dami namang forlies. Tutok, baka matakot. Ay, kumakanta si Mommy. Hi, Mother! Hi! Kamusta ka dyan? Mother, lapit ka naman. Ay, hello po. Hello! Hello! Mami, may bibigay ako sa inyo. Secret. Kailangan mo lumapit, syempre. Mommy, happy Mother's Day. Medyo mabigat, Mami, ha? Salamat, Mommy. Happy Mother's Day. Yes po. Bye-bye. Ayan. So, 1 out of 100. May 99 pa tayo. Matatapos tayo mga next week. Tapos na yung Mother's Day. Wala ba yung grupo na lang? Sana nag-organize na lang yung grupo? Parang May isang ganito yun. Oo. Nasaan ba yung nanay mo? Papunta mo na lang QC. Magsama siya ba nanay? Yung nanay. Na. Pero makakita tayo ng isang grupo nagsusumba puro na. Kasi Barangay yun. medyo mabigat yung gift pack kasi maraming Delara and bigas. Mother of Mercy. Hello. Hello, Mami. Hi, Mommy. Ilang taong ka na? Ano po? 100. 100 ka na? Oh my God. I'm so happy. Ayan, Mommy. Namimigay kasi kami ng gift pack sa ating mga nanay. Happy Mother's Day po. Thank you po. Ayan. So, 98 to go. Cause why not?
Mommy! Hello po! Mami, lapit ka. Hi, Mommy! May anak na po ba kayo? Ako na lang. Ah! Ayan. Teka lang. May konti kami bigay. May bibigay kami for Mother's Day, Mami. Mabigat, Mami, na. Medyo mabigat po. Happy Mother's Happy Day Mother's po. Day. Right over here by my bed. Hello, mabuhay. Mother ka na? How we know Mother of Yes. one. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po. Para sa iyo yan. Opo. Sino siya? Ang bilis niya. Multiple choice. Happy Mother's Day. Kaso, ano to? Yung cargador mo pagod. Hi, Mommy! May bibigay ako. Uy, afternoon na, Nay. Mami, oh. Para saan po yan? Sa'yo. Oo. Yes. Oo nga. Oo nga. Kung may kakilala kang iba sa kanila na lang. Yes! Happy Mother's Day! May medyo mabigat ha. Happy Mother's Day! Hindi mo gusto bigay mo sa iba. Happy Mother's Day! We're doing this for goodwill and exercise. I'm proud. Kilala pa rin nila ako kahit. Oo, kahit ako challenge. Hi, Mommy! May bibigay lang po kami for Mother's Day. Happy Mother's Day po. Mami, mabigat ah. Mabigat. don't need your Happy Mother's walls Day. and your guardian angel. Grabe, ang bilis ni Chubulong. Yan po yung barangay chairman niyo. Sige po, Happy Mother's Day! Happy Mother's Day. Mabigat ha. Happy Mother's Day, Mother. Yes! Thank you. Kilala niya ako. Sumuka na ako namin. My cargador is already tired. My cargador is already... Nice ass. Our DTI representative na demon. Happy Mother's Day po. Perfect. Thank you. Ayan. Mami! Ayoko na. Mommy, ayoko na. Ilan na ho anak ninyo? Ilan na anak niyo? 2 po. Mother, Happy Mother's Day po. Mabigat Mami, Happy Mother's Day. Thank you, God bless po. Happy Mother's Day po. Mami, may bibigay ako. Wait lang. Ilan na anak ni Mami? Ay, perfect. Happy Mother's Day po. Yes po. Hello po. Happy Mother's Day. Yes po. Grabe yung mga comment. Hindi sila mother yung kanal. Oh. Yung baho talaga. Pumasok dito. Ang lakas ko. Happy Mother's Day. Kaway ka muna dito. Happy Mother's Day! Ayan. Pagod, pagod na siya. Oh. Ilan na ang anak mo? Dalawa. Oo. Ako kasi isa lang eh. Happy Mother's Day. Salamat po. Hello! Hi, anong ginagawa nyo? Sa pagira? May anak dyan. Oh, teka lang. Lapit dito. May bibigay kaming gift pack for Mother's Day. Teka lang. Ako po. Ilan kayo? Mami kay. Sino? Ay, mali. Maling tatay. Maling tatay. Kaninong anak siya? Ito na. Rabbit Ay, ang dami mong anak. Ayan. Mga tulpo ka po. Kami po mga nanay dito. Ayan. Yung may gift pack. Happy Mother's Day. Bibigyan ha. Ay, mother lang daw bibigyan. Ay,
Mother lang. Yes. Mother lang. Happy Mother's Day. Tingin naman po. Ano po? Mother's Day! Yes, Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Thank you po! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Ayan, nanay din yan. Nagpakalalaki. Sumusubod na sila. Oo. Para sila mga minions. Pero ano sa'yo doon, kilala nila. Kasi dyan lagi nagmi-meeting si Pao. I love it. Mother! Mami! Halika kayo dito. May bibigay kami. Sino po anak ninyo? Apat. O, dahil dyan, May bibigay kami sa inyo for Mother's Day. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day po. Thank you din po. Okay tuloy ang trip ng Kalawakan. Mami, ilan na anak mo? May bibigay kami sa iyo, Mami. Bye, Mami! Bye! I need nanays. Hello! Ayan. Happy Mother's Day po. Ay, pang nanay lang po. Thank you. Happy Mother's Day po. Ay, bongga ka. Hello. Sino siya, mother? Sino po? Sa Father's Day po. Hello. Yes. Ay, yes, soon. Ay, salamat po. Salamat po. Yes. Abang po sa FB, madam. Thank you po. Happy Mother's Day. Thank you po. Thank you. Thank you po. Dito tayo, mother. Hi, hello po. Yes po. Pila tayo orderly. Yes. Thank you, Marissa. Thank you po. Happy Mother's Day. Ay, si ano pala? Hello po. Hi, mother. Happy Mother's Day po. Ah, yes po. Ay, salamat po. Ay, yes po. Soon. Thank you. Happy Mother's Day po. Of course. Thank you, Mommy. Happy Mother's Day po. Thank you po. Happy Mother's Day. Happy Mother. Happy Mother's Day po. You're welcome. Happy Mother's Day po. Thank you din po. God bless po. Maraming salamat po. Happy Mother's Day po. Thank you po. Happy Mother's Day po. Let's go. Itawag mo na. Happy Mother's Day. Kaya po ba? Hi, Happy Mother's Day po. Hi, salamat po. Happy Mother's Day, Mommy. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. God bless po. Thank you din po. Thank you din po. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day.
find new beginning. Happy Mother's Day po. It always starts the same. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. God bless po. Sunrise. Ay, salamat po. Close my eyes. Babae lang po. Nanay na. Ay, pasok na yan. Hello po. Okay, so tapos na tayo sa ating giveaway, ang ating Eco Challenge for Mother's Day. So, happy Mother's Day to all and see you on the next vlog.